बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। 2025 के सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर 30 साल पीछे चला गया। इस बयान को लेकर बड़ी बहस हो रही है। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम 30 बरस पीछे चले गए हैं। और आगे की बात अगर करें तो पाकिस्तान के पास जो क्लाइमेट रेजिलियंस फंडिंग है IMF की तरफ से $1.4 अरब की उसके इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान ने अब तक क्या नक्शा बनाया है, क्या प्लानिंग की है, पाकिस्तान के पास क्या हिकमत अमली है। ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी, माहौलियाती तब्दीली के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस इमरजेंसी के नफाज के बाद क्या मुख्तलिफ होने वाला है, क्या मंसूबे हुकूमत बना रही है, किस तरीके से इस इमरजेंसी को समझा जाना चाहिए, उस हवाले से कोई क्लियर पिक्चर किसी के पास नहीं है। अगर हम 2022 के सैलाब की बात करें तो तकरीबन $9.28 अरब का ज़रूरी नुकसान हुआ था, लेकिन अब तक ऐसे किसी नुकसान की बात नहीं हो रही। बहुत सारे जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ्लोर मिल्स और बाकी शोबों से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब जो हैं उनका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं है और इससे जो इंटरनेशनल कस्टमर है वो उसको मायूस हो जाएगा पाकिस्तान से और दूसरी मार्केटों का रुख कर लेगा। तो इस तरह के तखमीने ऐसे नहीं देने चाहिए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस बात पर हैरान हैं कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद क्यों नहीं मांगी, क्योंकि अब तक ये हो जाना चाहिए था। सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा है। अगर 30 साल हम पीछे नहीं भी गए तो अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद के बगैर हम अपने रिसोर्सेज से शायद इस नुकसान पर काबू नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने सैलाब मुतासरीन का जो के कैंप्स हैं और जो इलाके हैं सैलाब से मुतासरा, उनका दौरा किया है और वो समझते हैं कि स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लानी होंगी ताकि बार बार सैलाब से तबाही ना हो। इस मुल्क में बहुत सारे अहम और सख्त फैसले सियासी मसलहतों की वजह से और कमज़ोर गवर्नेंस की वजह से माजी में नहीं हो पाए, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर सिविल और अस्करी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और उस मिलकर काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है उससे हमें ज़राअत के शोबे के लिए भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को, और अल्लाह करे कि इसका फ़ायदा भी हो जाए। कुछ इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे जी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बनू का दौरा किया। वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकात हुई है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली पर अहम फ़ैसले जो हैं उन पर डिस्कशन हुई है, उसकी भी हम बात करेंगे। जो फसलों का नुकसान हुआ है वो कितना है और कब तक जो सही तखमीना है वो लगेगा। सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं है, लाइव स्टॉक का नुकसान है। लोगों के घरों में जो उनके पास बीज था वो ख़त्म हो गया, तो आइंदा के लिए जो किसान ने अब काश्त करनी है, जब ये पानी उतरेगा अगली फसल के लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर कमर साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब से बात करेंगे और आखिरी हिस्से में प्रोफेसर विक्टर गाओ हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम कुछ इज़राइल की जो जहारियत है उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है उस पर एनालिसिस लेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद कबर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि मुआशी तौर पर हम 30 बरस पीछे चले गए हैं और बहुत सारे नाकदीन का ये कहना है कि इट इज़ टू अर्ली टू गिव सच इम्प्रेशन, क्योंकि अभी हमें नुकसानात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 2022 में $9.28 अरब जो है वो नुकसान हुआ था, जो ज़रूरी नुकसान था। जबकि अब अगर हम बात करें तो तकरीबन $1 अरब का तखमीना लगाया जा सकता है। पानी 20-20 फुट अभी मौजूद है खेतों खलिहानों में, मैदानों में, इलाकों में। आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हैरत है कि इस किस्म की जो है वो असेसमेंट एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स की तरफ से आई है, क्योंकि प्लानिंग नहीं, फिर आगे चीज़ों को बढ़ाना होगा। इट इज़ टू प्रीमेच्योर। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है कि टोटली कितना इकोनॉमिक लॉस हमें आएगा। अभी तो सैलाब जो है वो सिंध में तकरीबन अब आज इंटर होना शुरू हुआ है। अल्लाह के फजल से आई एम होपिंग कि वहाँ पे जो है वो जो कच्चे का इलाका है उसके अलावा अंदर कहीं भी नहीं फैलेगा, लेकिन उसके बावजूद अब एक्चुअल जो लॉस है, एग्रीकल्चर लॉस है, वो जो जानवरों का लॉस है, क्रॉप्स का लॉस है, ये अभी तो कंप्लीटली प्रीमेच्योर टू असेस कि ये कितना रहेगा। अच्छा, जो दूसरा इशू है, दुआई कर सकते हैं कि कम से कम हो। जी, जो दूसरा इशू आपने देखा कि वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि
दोबारा जब मॉनसून आएगा आइंदा बरस तो उससे इतनी ज़्यादा तबाही की तवक्को की जा सकती है। और बार बार पाकिस्तान जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से निमटता है। हमारा अरबों डॉलर का नुकसान मुआशी तौर पर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने कहा जी कि हमें इस बार बार की तबाही से निमटने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करनी होंगी। डू यू थिंक कि अगर जाहिर है इस वक्त जो एक ताउन है फ़ौज का भी, सियासतदानों का भी, हुकूमत का भी, उसको मलहूज़ रखते हुए वाकई हम कोई ऐसे सख्त और बड़े फैसले कर सकते हैं जिससे इस नुकसान से बचा जा सकता है? देखिए, पहले चीज तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये नुकसान किस तरीके से का होगा और क्या जो है उसके मुज़म्मरात होंगे। ये जो अगले साल वाली जो प्रेडिक्शन है कि इससे ज़्यादा होगा, बल्कि एक तखमीना है 22% हायर देन दिस ईयर, ये एनडीएमए की असेसमेंट है बेस्ड ऑन देयर मॉडलिंग जो उन्होंने की है कि अगले साल इससे भी तेज मानसून होंगे। तो ये तो बात दुरुस्त है कि हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिर्फ सवाल सिर्फ ये कि क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, इस दफ़ा वाला जो सैलाब है वो पिछले सैलाबों से मुख्तलिफ यूं है कि इसमें मेन जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो तीन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलज, रावी और चनाब, वो ओवरफ्लो करके, जो कि कई सालों के बाद कोई ऐसी चीज हुई है। ये आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये तीनों दरिया जो हैं वो हिंदुस्तान को दिए गए थे, पर्टिकुलर नहीं, ब्यास, सतलज और रावी। तो वो जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल उस लिहाज से नहीं है। जब वहाँ एक्सेस वाटर होगा तो वो जरूर छोड़ेंगे, और जब नहीं होगा तो वो ऑब्लिगेटेड नहीं है किस तरफ। लेकिन सर जो आप तो जाहिर बात है, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, जो गवर्नेंस का जो उसकी आप कह लीजिए एसेंस होती है, जो उसकी रूह होती है, वो तो यही होती है कि आप मुमकिना जो भी इस तरह की कोई डिस्ट्रक्शन आ सकती है जो आपके सोशल फैब्रिक को, इकोनॉमिक फैब्रिक को बार बार डैमेज करे, उस हर इम्कान के मुताबिक आपने पॉलिसी और प्लानिंग करनी है। नहीं, वो दुरुस्त है। कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो कि हमारे दो जो बड़े कॉजेस जो हमारे हाथ में, एक तो वो है ना कि क्लाइमेट चेंज है, वो ग्लोबल इशू है, लेकिन एक तो ये कि हमारे जो वाटरवेज हैं और ड्रेन्स दोनों, उनको जो है इंक्रोचमेंट्स जो उस पर हुई हैं, उस पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वो पानी को रास्ता नहीं मिलता। वो तो फौरी तौर पे खत्म होना चाहिए, और वहां तो सबको, फौज को, सिविल गवर्नमेंट को मिलके ये काम करना है कि जीरो टॉलरेंस है उस चीज पे। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है जो हम दरख्त काट देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्पेशली जो हमारे नॉर्दर्न रेंजेस में हैं, वो उस पे भी स्ट्रिक्ट वो जो है एक्शन की जरूरत है। नॉर्मल जो हम छोड़ देते हैं लोकल्स के हाथ में, वहाँ जाहिर है कि बहुत ये पैसे का रेल खेल है, तो वो अपने 2 रुपए बनाने के लिए यहाँ अरबों का नुकसान करते हैं। लेकिन तो और जो पानी के ज़खायर का मामला है, बड़े डैमों का मामला है, वहाँ पे भी हमने देखा कि वो भी समहाउ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मैं जो डैम और कालाबाग डैम की बात करते हैं, वो एक तो ज्योग्राफी का एक दफा नक्शा खोल के देख लें कि ये पानी जो अभी सैलाब में आ रहा है वो कालाबाग से हट के उल्टा तो नहीं फ्लो करके जाए। बात समझें प्लीज। जी जी। तो बात सारी ये है। और सेकेंडली, कोई भी एक बड़ा डैम बनाने के लिए अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग बादशाह, आपको 7-8 साल चाहिए। जो यही रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अगले साल इससे भी ज्यादा मानसून होंगे, वो ये कहते हैं कि हमारे पास पानी होगा ही नहीं उतने सालों के बाद जिसको आप स्टोर करें। तो जरूरत यह है कि हाँ, स्टोरेजेस जरूर बनाएं, लेकिन स्टोरेजेस आप लोकलाइज्ड बनाएं। वो बड़े बड़े डैम्स की बजाय जहां भी आपके पास स्टोरिंग एरियाज है, चाहे वो एग्जिस्टिंग लेक्स हैं जो कि डिप्लीट होते जा रहे हैं, जैसे हमारा मंचर वगैरह है, या पंजाब में भी ऐसी जगहें, या जहां डिप्रेशंस हैं जो कि यूज की जा सकती हैं एज रिजर्वॉयर्स। तो हमें फोकस उस चीज पे करना चाहिए। ये तो सियासी इश्यूज है ना कि कालाबाग हो या ना हो,
جو ایکچوئل ضرورت ہے وہ ان چیزوں کی ہے. سیکنڈلی جو پانی ہمارے پاس آئے گا، کیونکہ یہ ایک تو سال فلڈ کا ہے لیکن کئی سال پھر ڈراؤٹ کے بھی ہوں گے، تو اس کو بھی تو کنزرو کرنا ہے نا، اس کو ویسٹ نہیں کرنا. پانی کو جب پہنچانا ہے، چاہے وہ فیلڈ میں ہو چاہے وہ کینالز میں ہو، اس سب کے لیے ہمیں جو ہے طریقہ کار اتنے کوئی وہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہے. ہم نے لائننگ کرنی ہے کینالز کی، ہم نے واٹر کورسز کی لائننگز کرنی ہے، ہم نے ڈرپ یا آلٹرنیٹ کوئی ارینجمنٹ پانی کا فیلڈ میں کرنا ہے، تاکہ یہ ان چیزوں کے لیے ہمیں ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے. لیکن نوید قمر صاحب، جو ایک اور معاملہ ہے، ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ایک تو فلکچویشن ہے اور کلائمیٹ چینج سے ہم بڑے متاثر بھی ہیں. ہم نے اب آئی ایم ایف نے ہمیں 1.4 ارب ڈالرز کا کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی ابھی ہم نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی، اچھی بات ہے، ایگریکلچرل بھی کر دی، کلائمیٹ چینج کی ایمرجنسی بھی نافذ کر دی، لیکن ہم پریکٹیکلی کچھ ٹینجبل چیزیں آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا ابھی باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں، ٹینجبل چیزیں واقعی کرنی چاہیے، جو ہم اب بھی ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب فار ایگزامپل اس وقت لوگوں کے گھر جو ہیں جو ڈسٹرائے ہوئے، خاص کر جو ریگولرلی ان ساری چیزوں میں آتے ہیں نا، ریورائن ایریاز ہیں، ہمارے کچے کا علاقہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو ابھی سے ہی دیکھنا چاہیے نا، کہ اگر ان کو آج شفٹ کر رہے ہیں تو اگلا گھر جو ہوگا. میرا خیال ہے کہ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جو 2022 کے فلڈز کے بعد سندھ میں ری بلڈنگ جو ہاؤسنگ ہوئی ہے، اس کا جو پورا اسٹرکچر تھا وہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ تھی، اور اس کے بعد اس میں اے ڈی بی اور اسلامک بینک سارے آئے، بیکاز وہ جس طرح سے بنایا گیا کہ پہلے آپ کو پہلی ٹرانش ملے گی، وہ ویریفائی ہوگی سیٹلائٹ سے کہ آپ نے یہ بنا لیا ہے، پھر سیکنڈ ٹرانش آئے گی، وہ بھی سیٹلائٹ سے ویریفائی ہوگی، پھر فائنلی گھر جا کے بنے گا 3 سال میں. تو اس قسم کے اگر ہم پروجیکٹس لے کے جائیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کر سکے گی. باقی صرف یہ کہنا کہ پیسے ہمیں دے دو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا ہاں، بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا کہ شاید ہم نے وی ہیو ناٹ ارجڈ انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو کم فارورڈ. یہ جو ابھی فلڈز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو باضابطہ طور پر کوئی ایسی ارج کرنی چاہیے تھی، کچھ ایسی کال فار جو ہیلپ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کرنا پڑے گا. I don't think there are choices، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے. اگر 30 سال والی بات احسن اقبال صاحب کے نام بھی مانے تب بھی بہت نقصان ہوا ہے. اور ہمارے پاس انٹرنل ریسورسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ پروگرام کے بعد ہم بڑی مشکل سے اینڈز میٹ کرنا جا رہے ہیں قرضے لے کے بھی. تو دنیا سے تو آپ کو مانگنا چاہیے. دنیا تھوڑی بہت گرانٹ تو دیتی ہے، لیکن کم از کم آپ کو کنسیشنل لونز ملیں گے جو کہ ڈائریکٹڈ ہوں گے خاص اس پورے معاملے پہ، کلائمیٹ کے ایشوز پہ. ہمارے ریور بیڈز کے ایشوز ہیں، ہاؤسنگ کے ہیں، ایگریکلچر کو پھر سے کک سٹارٹ دینا ہے اگلی فصلوں سے، یہ تو والی تو ختم ہو گئی. سو یہ ساری چیزیں کرنی ہوں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی میں گفتگو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اور وفاق کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کی، اس میں زیادہ سے زیادہ ان کی طرف سے تعاون آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے ہیں ایشوز کہ شاید پی ڈی ایم ایز ہم نے بنا دی ہیں لیکن کوآرڈینیشن کے، اوور سائٹ کے پرابلمز میں ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ کوآرڈینیشن ہے این ڈی ایم ایز کی، پی ڈی ایم ایز کے ساتھ، اور پھر فرسٹ رسپونڈرز جو ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ لیولز پہ ہیں، وہ ایک حد تک تو کام کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک دن میں سارا کام ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا. اب ریکنسٹرکشن کا ٹائم آئے گا تو اور بھی زیادہ مشکل اس میں ہوگی. تو ریلیف ریسکیو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہم پنجاب میں پریپیئرڈ ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ اس قسم کا فلڈ سندھ وغیرہ کے سائٹ پہ تو آتا رہا ہے. پنجاب میں یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. تو اس وجہ سے خاص کر اب ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب از مچ ورس. تو اس کی کوئی پریپریشن اس حد تک نہیں تھی
जो कि इतने इतने बड़े प्रॉब्लम को, लेकिन कश्तियां भी थी, रेस्क्यू भी था, तो वो कितने परसेंट को निकाल सके? बाकी तो लोगों को जो खुद अल्लाह ने जिनको बचाया, जो पहुंच गए तो पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सईद नबी साहब जी, गुफ्तगू सुनी आपने साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की। इस वक्त जो वर्स्ट हिट एरियाज़ हैं ज़ाहिर उसमें साउथ पंजाब है, सिंध में बाज़ाब्ता तौर पर अगर बात की जाए तो अभी सैलाब की जो तबाही है वो अभी कंट्रोल्ड नज़र आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन पंजाब प्रिपेयर्ड नहीं था। आइंदा इस नुकसान से कैसे बचा जाए वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न है इस वक्त लोगों का, क्योंकि बार बार पाकिस्तान इसी तरीके से और पाकिस्तान की मैशत इसी तरीके से इसका शिकार हो रही है। शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, और बात करेंगे कुछ जो फसलें तबाह हुई हैं और उन फसलों की तबाही के बाद जो हमारे यहाँ एक महंगाई का तूफ़ान, अब आटे की बात करें, चावल की बात करें, उनकी जो कीमतें आसमान को छूना शुरू हो गई हैं, उसकी क्या वजह, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और अब बात करेंगे किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान का तखमीना क्या इस वक्त लगाया जा सकता है? एहसन इकबाल साहब के बयान का मैंने हवाला दिया पहले भी, पिछले सेगमेंट में नवीद कमर साहब से बात करते हुए। वो कह रहे हैं हम 30 साल पीछे चले गए हैं। क्या वाकई इस कदर नुकसान हो चुका है? और ये जो फसलें हैं जिनका नुकसान हुआ है, उसके बाद जो खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिलखुसूस आटे और चावल की कीमत में, उसका ताल्लुक़ है क्या सैलाब से या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन 60% जो है वो ज़राअत का नुकसान हो गया है, यानी कि इस तरह के जो हैं वो अंदाजे देना, इस तरह के नंबर्स, आप एग्री करते हैं कितना ही नुकसान हुआ है? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि 60% नुकसान हुआ है। पंजाब के तकरीबन 28 अजला में जहाँ से सैलाब गुजर रहा है और बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहा है, जिसमें खसूसन चावल की फसल है, मक्की की फसल है, गन्ने की फसल है, कपास की फसल है, तिल की फसल है, तमाम किस्म के चारा जात हैं जानवरों के लिए, और तमाम सब्जियात हैं जिनका नुकसान हुआ है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि इस नुकसान के बाद जब सैलाब का पानी, दूसरा उनकी तो हर चीज घर की भी बह गई है। उन काश्तकारों के पास जो सैलाब की जद में, उनके पास तो बचा ही कुछ नहीं है, ना पहनने के लिए उनके पास कपड़े हैं, ना अद्वियात हैं उनके पास, ना कुछ खाने के लिए उनके पास। और दूसरा एक चीज और देखने में आ रही है कि इस दफा जो मुखय्यर हज़रात है वो भी सामने इस तरह नहीं आ रहा जिस तरह पहले आते थे। मैं आऊंगी इस पॉइंट की तरफ। पहले जरा आप मुझे बताइए कि जाहिर है जो माल मवेशियों को बचाने की अगर हम बात करें तो जो रिलीफ कमिश्नर के आदाद शुमार हैं वो कहते हैं जी कि हमने तो लाखों की तादाद में मवेशी बचाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि लाइव स्टॉक का बहुत नुकसान हुआ है? क्योंकि हमने जो फुटेजेस देखी जी इसमें देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक एक इंसानी कोशिश हो सकती है वो सारी कोशिश की गई है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और फिश फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिश फार्मर का खर्चा भी पर एकड़ हमसे काश्तकारों से कहीं ज्यादा है। उनका तकरीबन को 7.5 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है, प्लस 2.5-3 लाख रुपए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नुकसान तो हो आप गया। कह रहे हैं कि 50,000 तकरीबन एकड़ का नुकसान है, 50,000 एकड़ का फिश अच्छा, आप फार्मर। देखें ना, चावल की फसल आपकी को 50 लाख 60 लाख एकड़ पे काश होती है, 15 लाख एकड़ उसमें से ज़ाया हो गया। ठीक है। गन्ना कॉटन की को 3-4 लाख एकड़ कॉटन ज़ाया होगी, 4-5 लाख 3-4 लाख एकड़ तक गन्ना ज़ाया हो गया। इसी तरह मक्की की फसल है 4-5 लाख एकड़, बाकी फसल चारा जात 5 लाख एकड़ बनते हैं। सब्जियां बहुत ज्यादा काश थी जो सारा नुकसान हुआ है। अब असल चैलेंज हमारे सामने ये है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगली फसलें कैसे काश्त होंगी जी। काश्तकार के पास जो सैलाब की ज़द है उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ना बीज है ना उसके पास खाद है, ना उसके पास कि बीज खाद और जो उसकी कुछ सेविंग हो सकती थी या जो उसने गंदम रखी हुई थी बीज के लिए वो भी गई। तो इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखें, हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया, जो ऐलान किया कि हम ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। तो ज़रूरी इमरजेंसी से मुराद तो ये है कि इमरजेंसी में वो तमाम मैयत लिए जाते हैं, काश्तकार को कैसे सपोर्ट किया जाए, काश्तकार को बीज दिया जाए, खाद दी जाए, उसके बिजली के बिल माफ किए जाए, उसके कोई अगर टैक्सेस हैं वो माफ किए जाए, उसको डीजल दिया जाए, उसको लेबर चार्जेस दिए जाए। यानी कि हंगामी बुनियादों पर काम होना है सारा। ये इमरजेंसी से मुराद तो यही है कि तमाम काम हंगामी बुनियाद जो कि इमरजेंसी में हर चीज की जाती है तो उसी हिसाब से की जाए। अगर इसी हिसाब से होता है तो हम दोबारा एक साल में अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़राअत वाहिद बिजनेस है
جو آپ کو 6 ماہ میں اپنا رزلٹ دے دیتا ہے، 5 سے 6 ماہ میں رزلٹ دے دیتا ہے جی. باقی کوئی دنیا میں ایسا کاروبار نہیں جو اتنا جلدی آپ کو رزلٹ دے. اس وقت کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی یا بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جیسے گھر دانے ہوتے کملے بھی سے آنے. لیکن ابھی یہ جو ہمیں اس قیمتیں وقت بڑی اچانک سے آٹے کی، اب تو خیر کمی ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کو، یہ سیلاب سے جڑا ہوا معاملہ ہے چاول اور گندم اور آٹے قطعاً نہیں. اس کا سیلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ٹوٹل حکومت کی پالیسیوں سے ہے. حکومت کے دیکھیں لیے یہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے اب ایک چیز بتائیں جی. حکومت اس وقت کہاں تھی جب کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی تھی؟ کبھی حکومت کا بیان آیا ہے کہ کاشتکار نقصان میں ہے؟ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کہ کاشتکار کو پیداواری لاگت ہی نہیں ملی تھی. دیکھیں جب آپ 2 طریقے ہوتے ہیں، ریگولیٹ کرنا یا ڈی ریگولیٹ کرنا. اگر ڈی ریگولیٹ کیا گیا تو اس کو پھر ریگولیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سال بھی یہی ہو رہا ہے. پچھلے سال ڈی ریگولیٹ کر کے اب سے سستی گندم لی گئی، 8 اگست کو آ کے ریگولیٹ کر دیا، پھر ایک ریٹ طے کر دیا. اس سال بھی وہی ہوا کہ پہلے جب ہماری گندم ہماری ڈی ریگولیٹ ہے، ہم سے سستے داموں سب نے گندم لے لی، اب اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا جب آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں، اگر ان کو آئی ایم ایف کی کوئی مجبوری تھی تو اب آئی ایم ایف کہاں گئی؟ اب آئی ایم ایف کی مجبوری نہیں ہے کہ گورنمنٹ نوٹیفائی کر رہی ہے ریٹ. اب آئی ایم ایف ان کو منع نہیں کر رہا. دیکھیں نا آئی ایم ایف سے منع کرتا ہے کاشتکار کے معاشی قتل کا. جب آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو فری مارکیٹنگ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ روٹی کا آٹے کا ریٹ طے نہیں کر سکتے، پھر آپ بین الصوبائی پابندی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کوئی آٹا باہر بھیجے، ملک سے باہر بھیجے، کوئی میدا بھیجے، سوجی بھیجے، گندم بھیجے، کوئی چیز بھیجے، وہ بھیج سکتا ہے. لیکن اگر ایسے کرائسس میں ذخیرہ اندوزی کی بات سامنے آئے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بھی ایک نقصان ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اگر کاشتکار کو اچھا ریٹ ملے کوئی ذخیرہ اندوزی پھر نہیں کرے گا. جب آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق کوئی نہیں ہوگا، سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو ہمیشہ کم ریٹ پہ بکے گی. پھر دیکھیں نا حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے. حکومت نے جو نہیں خریدی تھی کسانوں سے گندم، اس کا نقصان ہے یہ. اب اس کا آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. جی میں آپ کو عرض کروں نا، جب اس سے پچھلے سال گندم کم ریٹ پہ خریدی گئی تو جو پچھلے سال گندم آئی ہے تو 29 لاکھ ٹن گندم کم ہوئی ہے آپ کی. اگلے سال آپ کی اس سے زیادہ کمی آئے گی، 60-70 لاکھ ٹن کی کمی آ سکتی ہے. کیونکہ کاشتکار ذہنی طور پہ کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ جب اس کو اگر پیداواری لاگت ہی نہ ملے، کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ یہ جو یکدم ڈی ریگولیٹ اور ریگولیٹ کرنے کی فلکچویشن والی پالیسی ہم 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ کیوں ایسا کر رہی ہے حکومت؟ ان کو سمجھ نہیں ہے یا جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے؟ حکومت اپنی سستی شہرت کے لیے کاشتکار کا معاشی قتل کرتی ہے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا. کس کی قیمت پہ کیا؟ کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر. مر تو کاشتکار کیا. لیکن اب زراعت کا کیا حال رہ گیا باقی؟ حکومت اگر ایک چیز دیکھ لے کہ ان 6 ماہ میں 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کتنا ڈیفیسٹ بڑھا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. $2.5 بلین کا فرق پڑ گیا جی. $2.5 بلین کا. آپ کی 90% آپ کی چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 70% آپ کی میز کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% آپ کی چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، تو 42% آپ کی کنو اور آم کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 40% آپ کی تمام سبزیات کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 340% آپ کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں نا جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہوگا تو کیا معیشت بہتر ہوگی؟ ممکن نہیں ہے. بالکل آپ ان سب چیزوں کو ہمارے پاس سے زراعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں جس سال گندم کا ریٹ 3900 ملا تو اگلے سال ہم نے آپ کو ایگریکلچر کی گروتھ دی 6.25. اگر پھر ریٹ ہمیں گندم کا نہ ملا تو ہماری پچھلے سال کی جو گروتھ کیا 0.56. ایکچولی وہ 0.56 ہے لائف سٹاک اور فشریز کو ملا کے، ورنہ جو ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ -13.49 ہے. آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، ملک کتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ایگریکلچر میں گروتھ نہیں ہوگی، ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کریں. ہمیں اس پہ بڑا سیریس نوٹ پہ سوچنا چاہیے. اور میں امید کر رہا ہوں کہ جو زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اس کو ہم خوشائن قرار دے رہے ہیں، اور اس کے اگر جب TOR خدوخال بناتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ہم زراعت کو کس طرح زبوحالی سے نکال سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ سیلاب کی وجہ سے بلکہ آئندہ کی جو فصلیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ پالیسی حکومت کو واضح کر دینی چاہیے. خالد کھوکھر صاحب بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کے لیے. پروگرام کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر وکٹر گاؤ، ان سے بات کریں گے کچھ گلوبل ڈیولپمنٹس جو اس ریجن سے جڑی ہوئی ہیں وہ کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں اور گلوبل فیوچر کو کیسے شیپ کرتی ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
Welcome back to News Today, Ji. And now we will talk to Professor Victor Gao, who is Vice President of Center for China and Globalization. I'm honored to have you, Professor Gao. How are you? Thank you for joining us. I'm fine. Thank you for having me. So first of all, I would like to talk about recent developments in Middle East, especially if we look at Israel's aggression and the way world has responded. Do you think that is what all we can do, condemn these aggressions against many countries, and then nothing actually changes on ground? No, I think on the one hand, mankind should really work together to condemn whatever atrocities that Israel has been accused of and try our best to prevent Israel from repeating such acts of aggression. On the other hand, I think it is time for the world and for mankind as a whole to really play a very active role to stopping Israel from doing this. Now, how this line of action will really be executed, that is a major hurdle, a major problem, mainly because Israel is not fighting against the rest of the world in its own capacity. It is aided and abetted by the United States. So, in terms of the aggression committed by Israel against many countries, including the brazen attack on Doha, which is a violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar, whatever relations between Israel and the United States, it is very obvious that Israel, as it claims, has already the consent of the United States before it launched such brazen attack on Doha. And then if you look at all the atrocities committed by Israel against thousands upon thousands of innocent people in Gaza, it really, really exposes the true nature of such atrocities by Israel against so many countries in that region. Yeah, but don't you think that maybe there are actionable steps which can be taken and should have taken place till now, but word is waiting for a nod from USA? Well, I think it is almost impossible to change the mind of the United States. It has gone to such an extent that it unconditionally supports what Israel is doing, and it doesn't actually second guess the nature of the decisions made by Prime Minister Netanyahu or its military or its intelligence services. Now, this is very dangerous, because I think all countries, including the United States, really need to pause and think about the real nature of these activities committed by Israel, because most of which, including in Gaza and this time the brazen attack on Doha, for example, are really very obvious acts of war, acts of violation of sovereignty and territorial integrity of other countries, for example. And without the unconditional support of the United States for such acts of the United States, I don't think Israel really will be in a position to be so brazen and to be so kind of irrational in a sense. Yeah, but if we look at the other side of the coin, how these international organizations with very heavy mandate, like International Criminal Court, for example, International Court for Justice, for example, and Security Council of the United Nations, like, how can't they do anything against Israel? This is the pity of the current international political situation. At the United Nations, the decision-making is the Security Council of the United Nations, and with 5 permanent member states, each with a veto power, in dealing with such a very important situation, most likely the United Nations Security Council will be paralyzed because of the veto of one single permanent member state, that is the United States, because it wants to give unconditional support to Israel regardless of the nature
of some of these actions committed by Israel, which is very obvious cases of violation of action, aggression, for example, crimes against humanity, Yeah. atrocities, etc. So the United Nations So, Security Council. what are possible consequences of this impunity which is given to Israel? Because this is the seventh nation who is violated by Israel, and look at the threatening tone of Netanyahu. They are threatening many other in the region. Do you think there are serious consequences for our region, and particularly if we talk about Pakistan? Do you think this will, this scenario can hurt us and our region? Well, first of all, I don't think Israel enjoys impunity in committing all such acts of aggression against so many other countries. I think that justice will be done, whether justice will be done immediately or it will take a long course before justice will be done. That's another issue. And I think the majority of the people inside Israel do not support such brazen actions of their prime minister. Many of them, I understand up to about 80% of them want to force him out of the office. Whether the people in Israel will eventually be successful or not, that is another issue, and it may take longer time or shorter time. So let's have expectation and confidence in the rationality of the people in Israel. Now, the other thing is that I do hope the International Court of Justice will really have some teeth in biting at accused criminal of Netanyahu and really bring him to justice. Yeah. And in this particular case, the United States blocking the reach of the International Court of Justice as far as Prime Minister Netanyahu is concerned is also a major stumbling block. But Okay. I hope But International Court of Justice you're will saying play that its role. justice will be served, but it might take a longer course. It has already taken so long. But let's talk about China's role in such crisis and such situation as a global power. Do you think that China can play any role to maybe decrease the misery of Gaza's innocent people? Absolutely. China has been the right thing from the very beginning, because China has always put pressure on Israel and has always stood firm in advocating the two-state solution. And China has never given up any chance to stand up to the occasion and defend the legitimate rights of the Palestinian people, including their right to their own separate independent state. Now, if any country in the world can do as much as China has been doing in protecting the fundamental interest of the Palestinian people, I think this particular issue would have been resolved decades ago. So I hope everyone should have confidence in China's commitment to doing the right thing, defending the legitimate interests of the Palestinian people, and working together, hopefully, will eventually convince the United States to stop doing the wrong thing, because the United States is not helping itself in giving such unconditional support to Israel when Israel is really violating international law and committing acts of aggression, acts of atrocities or crimes against humanity. And how long it will take, I do not know. Yeah. I think all other countries should draw inspiration from what China has been doing and do the right thing. And I'm so encouraged by what Spain is doing. They want to take more actions to prevent the flight of ships or flight of airplanes or navigation of ships through Spain or through their airports or seaports if they deliver anything to Israel. I hope more countries So will do you the think same that thing. these are actionable steps which can be taken. Thank you very much, Professor Gao, and I'm sorry our Zoom link didn't work, but we're glad we could talk to you. आज के प्रोग्राम से इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.